عباد الله جئناكم قصدناكم وقوموا واشفاءوا فينا إلى الرحمن مولاكم الله يا سادة عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم كلمين المرسلين على صراط المستقيم وهم لا يؤمنون إنما أضلال فهي لدغن فهم مقهمون فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله
الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا راحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة عامة يا رب العالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله عليه نحيا وعليه نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق
وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السؤب وعلى الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعما يكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت لنفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد ذا الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آثب بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه في هذا المجلس من القرآن الذي ما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. جميع أزواج رسول الله أجمعين وسألنا روح أم المؤمنين خاتجة بنت خوالد العشدية ثم عائشة الرضاعة وحفصة بنت الأمر وهبابة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. ثم له ورفيق سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي جامع بن أبي طالب كرم الله جميع أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الفاتحة. ثم له جدنا الحسن حسين زين علي زين العابدين زين محمد الباقر الإمام جعفر الصادق محاجر الله حمد بن سالي خلق قسم ثقيل مقدم محمد بن علي عبد الرحمن حسين عمر محضار بقى شكران بقى شكران الشيخ عبد القادر جري بكر بن سالم فخر الوجود واخيه عاقل بن سالم منقول سالم عمر الشيخ علي بن عبد الله فارس ومحمد الكريم السمان مختار تجاني احمد محضار محمد محضار بكر محمد سقف برسيك البي جعفر بن شيخ سقف سورمان محمد بن حسين عيد بكر محمد سقف برسيك البي محمد سقف علي بن رحمه الله ثم له حسين ضربات الله بوغر ثم له حسين والد صالح بن عبد الله صالح بن عبد الله حبيب صاحب القبه ثم حبيبنا صالح من اسلم نحى هنا بسبب حبيبنا صالح بن محسن حبيب سيد والد محمد بن صالح بن عبد الله ثم علي بن ثم حبيب اسماعيل المحضار ثم على روح سيد الهبابه فاطمه بنت مصطفى الحبسي عائشه بنت المختار سريا ثم على روح سالم ثم على روح سيد الحبيب محسن بن عبد الله الحمد شيخنا الشيخ حسن جان وشيخنا حبيب سالم عبد الله شاد حسن مهدي بن عبد الله شاد محمد بن سالم حفيد ثم على روح شيخنا حبيب محمد بن البي الملك عباس الملكي عبد القادر محمد سقاف ثم على حبيبنا محمد بن سالم حفيد ثم على محمد شيخنا محمد الحداد الحداد عبد القادر بالفقه الله بالفقه نوح سنقاف الشيخ محمد عبد القادر سنقول بارك في الحمد
وجميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، جميع البقيع، جميع المعلى، جميع الزنبل، جميع كتب الغوث من مشارق الأرض إلى مغاربها، من يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. توجه إلى الله الحبيب صالح، توجه إلى الله معنا الحبيب حسن بن إسماعيل، توجه إلى الله أولادك، توجه إلى الله، توجه إلى المحضار، توجه إلى الله الحبيب صالح، توجه بالشر الذي حضر عندكم يا شيخ له القسيم من قلب بركة منك يا جدي، توجه إلى الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله حبيب صالح. أولادك جالس ببابك جلوس يا حبيب صالح، معنا المحضار حسن، توجه إلى الله وتلاميذه من حضر الذي قبول الذي حضر عندكم جميعا، توجه إلى الله، توجه إلى جئناكم قصتناكم طلبناكم، توجه إلى قوموا واشفعوا فينا، وقوموا واشفعوا فينا، توجه إلى الله، توجه إلى الله، إلى الرحمن مولاكم، ما سنحظى سنعطى مزايا من مزاياكم، توجه إلى الله، توجه إلى الله حبيب صالح، بالشر الذي حضر عندكم يا بشار. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. بسر الفاتحة. Ayah, sekarang kita menuju rahah di tempat Habib Saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Qabul insyaallah. Allahumma salli.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, di sore ini kita kedatangan tamu agung Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, da'i ilallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan murid-muridnya semuanya diberikan futuh al-munuh oleh Allah. Dan mudah-mudahan Al-Habib Hasan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiat oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Habib Hasan untuk memberikan wasiat tausiah kepada kita semuanya. Ambil barakah dari beliau. Ya, amin. Ustamiddin Sayyid. Ustamiddin Sayyid. Anak-anak kulium daiman. Insyaallah al-'afwu ala amrikum. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita sore hari ini, sore hari Kamis, di mana Nabi SAW menyatakan ketika ditanya puasa Senin dan Kamis, beliau bersabda untuk hari Senin, daka yaumu wulitu fihi ila akhir hadis. Hari Senin hari kelahiranku, kata Nabi, maka aku berpuasa. Dan untuk hari Kamis, tu'radu al-a'mal ilallah fi kulli khamis. Setiap hari Kamis amal kita satu minggu disodorkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Tapi sunnatullah untuk membuat kita semakin waspada, maka dijadikan oleh Allah raqib atid untuk mencatat amal kita. Semua itu enggak diperlukan oleh Allah, tapi sunnatullah supaya kita lebih waspada. Setiap hari Kamis amal kita disodorkan kepada Allah, dan Allah Maha tahu itu. Maka Nabi mengatakan, fa uhibbu, aku ingin amalku disodorkan kepada Allah wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Ada yaumul khamis, dan ditambah lagi Kamis mungkin menjadi Kamis Qoblal akhir untuk bulan Rajab yang mulia ini, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana besok malam 27 Rajab. Besok malam 27 Rajab. Ditambah lagi hari Kamis kita diajak dan direstui dan dibimbing dan dituntun oleh Al-Khalifah wal Habib Al-Muhdar bin Muhammad bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Masya Allah, dengan kerendahan hatinya, dengan tawaduknya, dengan karamnya, dengan keagungannya, membimbing kita, menuntun kita. Tadi barusan saja kita ziarah ke Sayyidina Al-Imam Al-Azim Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang tidak perlu lagi diceritakan siapa beliau dan keagungan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita dengar dari beliau di akhir ziarah kita, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau mengatakan, man hadhar indana la yubali. Siapa yang datang atau hadir di tempat kita, la yubali. Dan makna la yubali, oh Masya Allah, beliau mengartikan la yubali, tidak akan pulang dalam keadaan kosong. Masya Allah. Dub mahrus min ins wal jan. Dia akan selalu di dalam kelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan manusia dan kejelekan jin. Masya Allah. Nad'ullah tulal layali la yarudul ayadi al-khaliyah. Dan aku akan berdoa kepada Allah setiap malam. Super rahmah. Datang kita kepada beliau, beliau setiap malam mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah,
mudah-mudahan yubashirna ziarah bil qabul. Kita mohon kepada beliau mudah-mudahan ziarah ini dijadikan ziarah yang maqbulah insyaallah untuk kita yang hadir di majlis ini, baik santri putra dan putri Ma'hadul Banat hadarat ma'ana kadalik, putra dan putri Nurul Iman, dan teman-teman Ahbabul Mustafa dan Az-Zairin baik dari Tanggul atau dari luar Tanggul ataupun al-musyahidun yang menyaksikan melalui TV wal wafat tarib, insyaallah gubur ila diyarihim. Qabul ziarah kepada rumah mereka masing-masing. Li'anana nu'amilur Rabb, nu'amil awliyaillah, nu'amilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubungan dengan awliya as-salihin. Ata'uhu masyaallah, hada ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Inilah pemberianku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membatasi anugerah Allah, tidak ada yang bisa membatasi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang hatinya ada mahabbah, ada cinta, maka sampai ke rumah mereka masing-masing, sampai kepada keluarga mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita masuk ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid fi diyafah Al-Habib Muhdar. Masya Allah, alhamdulillah, nashkuruh wa natlubul afu ala jami'i taksir. Kita mohon maaf kepada beliau menyibukkan waktu-waktu yang indah beliau, dan saat ini saat beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti dikatakan oleh as-salihin, dua tempat yang paling agung di antara di tempat yang berhubungan dengan auliaillah, kuburnya, tempat jasadnya, dan rumahnya, tempat ibadahnya. Bahkan sebagian mengatakan tempat ibadahnya lebih afdal untuk kita ziarahi dari tempat kuburnya. Walhamdulillah kita dapat dua-duanya. Dapat ziarah dan salat tadi di Masjid Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kemudian kita ziarah kepada beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan sekarang diajak oleh beliau masuk ke rumah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di sinilah beliau menjamu tamunya. Di sinilah beliau bermunajat kepada Allah. Di sinilah beliau mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sinilah beliau banyak bertemu para awliya as-salihin, baik yaqadah wal manam. Maka ini tempat barakah, ini tempat sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hani'an man dakhal, beruntung yang masuk tempat seperti ini. Hani'an man dakhal. Dikatakan Imam Subki ketika ziarah ke Imam Nawawi fi Darul Hadith. Beliau Imam Subki fi zamannya Imam Nawawi, tapi karena jauhnya tempat dan sulitnya muasalah kendaraan di waktu itu, sehingga Imam Subki datang ke Imam Nawawi, dan Imam Nawawi sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi beliau datang ke Darul Hadis, tempat Imam Nawawi mengajar. Apa yang dilakukan Imam Subki? Imam Subki imam hadis, faqih, alim. Banyak mengatakan beliau arif, abid, wara, orang yang sangat mengenal maksud dari Al-Quran dan maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alim, guru-gurunya orang-orang yang istimewa semuanya. Apa yang dilakukan orang alim ini, apa yang dilakukan orang saleh ini, apa yang dilakukan si wali ini, apa yang dilakukan oleh si wara ini, masuk ke tempatnya Imam Nawawi, tempat ngajarnya, tempat ibadahnya. Beliau berguling, tidur dan menggulingkan badannya, berguling ke kanan dan ke kiri. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan ini? Audu an amusa gadaman Nawawi. Saya ingin mudah-mudahan jasad saya ini menyentuh tempat yang pernah diinjak kakinya Imam Nawawi. Inilah akidah para ulama. Inilah akidah para aulia. Inilah akidah muhaddithin. Ini akidah fuqaha.
at-tabarruk bi athari salihin matlub wal marghub. Mencari berkah di bekasnya orang saleh, peninggalan orang saleh, bajunya orang saleh, sandalnya orang saleh, pakopiannya orang saleh, tempat tidurnya orang saleh, tempat ngajarnya orang saleh, rumahnya orang saleh. Ini matlub. Dan sekarang kita di rumahnya Al-Habib Saleh. Wa isim ala musamma. Beliau Habib Saleh dan beliau bisa dikatakan ketuanya orang saleh di zamannya, Masya Allah. Siapa yang enggak datang ke Tanggul ini untuk mengambil berkah beliau? Siapa yang enggak datang ke Tanggul ini untuk minta doa beliau? Al-ulama datang ke Tanggul ini, al-aulia datang ke Tanggul ini, al-umara pejabat datang ke Tanggul ini, al-aghniya datang ke Tanggul ini, orang kaya, al-fuqara orang fakir datang ke Tanggul ini, rijal datang ke Tanggul, laki-laki datang, nisa perempuan datang ke Tanggul ini, semua makhluk Allah datang ke Tanggul ini. Kenapa? Karena di sini ada warithun Nabi. Karena di sini ada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ada orang yang mewarisi sifat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kita tahu bagaimana hati Habibana Saleh penuh dengan cahaya rahmat Allah, mendapat bagian besar dari kakeknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nanti katakan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahmah khalis. Syekh Abu Bakar bin Salim rahmah murni dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika komunis masuk ke Hadramaut, Ba'dul Aulia menceritakan bahwa berkumpullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wasadah al-ba'alawi, para aulia as-salihin, ahlul barzah, baik orang yang udah meninggal atau yang masih hidup, aulia semuanya berkumpul di Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, di Syekh Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ya Husaisa di Hadramaut. Ya Rabbi yuballighna wa iyyakum. Allah sampaikan kita insyaallah ziarah jadduna al-kabir al-azim Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan al-arifin yang sudah meninggal posisi mereka duduk, al-arifin yang masih hidup posisinya berdiri. Yang memimpin di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi mengatakan bahwa sudah takdir qada mubram yang tidak bisa dirubah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Hadramaut akan dijajah oleh komunis. Dijajah komunis dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tambah dan tidak kurang. Maka dikatakan jangan ada yang yatasarraf wa auliya illah ghar fi biladih, ghar ala ummatin Nabi SAW. Mereka punya sifat cemburu membela umat Nabi SAW, dan mereka diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasyaun. Mereka berbuat apa yang diingini dan direstui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang melakukan apapun, biar takdir Allah ya tamdi, selesai dan akan pergi komunis ini, terutama anta ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kamu wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, karena kamu rahmah khalis. Kamu penuh dengan rahmah hatinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka jangan ya tasarruf. Wal Habibana Saleh kita dengar, kita tahu bahwa beliau rahmat kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mah min Allah, berkat kedekatan Habibana Saleh dengan Al-Jad Muhammad bin Abdullah Mugaibel ketika datang ke Gresik, wal walidati hamil al-faqir. Amal kita kan al-walid minta doa kepada Habib Saleh, fasamani Hasan bin Ismail al-Muhdar, fala'allahu tabarukan bin al-Habib Hasan bin Ismail al-Hamid sahib Inad al-wali al-kabir tilmid Habib Abdullah Ashatiri. Inilah rahmah. Ini rahmah al-kabirah, rahmah al-azimah. Bahkan kita dengar bahwa ketika ada sesuatu hal, banyak orang membunuh anjing datang ke rumah Habib Saleh sini, ke halaman Habib Saleh, dan Habib Saleh ngasih makan.
miskin, ini anjing kelaparan dikasih makan. Bukan hanya tamu, anjing yang diyakini najis mughaladhah mendapat bagian rahmatnya Habib Saleh. Datang ke suatu tempat, di jalan ada orang yang jual burung, di dalam kurungan banyak burung-burung kecil yang berwarna-warni itu. Habib Saleh berhenti dari kendaraannya, mendatangi penjual burung itu dan mengatakan, berapa harga semua burung yang di dalam kurungan ini? Banyak burung, mungkin puluhan, mungkin ratusan burung di situ. Maka dihitunglah oleh penjual itu dan katakan, sekian Habib. Gala, saya beli semua. Gala, mau ditempati apa ini burung sekian banyaknya? Antum bawa gimana caranya? Galala, ente buka pintu kurungan ini biar semuanya terbang, kasihan mereka. Dibebaskan semua dari kurungan itu. Rahmah bi ibadillah, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk binatang. Beliau mendapatkan bagian rahmat dari Habibana Saleh bin Muhsin Al-Hamid, walhamdulillah. Dan sekarang kita menjadi tamu beliau. Sekarang kita menjadi tamu beliau. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan sekarang kita menjadi tamu beliau. Beliau ahlul karam, mewarisi karam daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Luar biasa, doanya mustajab. Sampai dikatakan, doai yusbigul barq, doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Allahu Akbar. Doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Ini beliau dapatkan bukan cuma-cuma. Beliau dapatkan karena Safa al-Galab. Beliau dapatkan karena ma ya'sillah. Ditanyakan oleh wahid, Al-Habib Alwi, Ami Alwi bin Hasan Al-Habsyi, Sahib Al-Khairiyah yang di Keraksan. Kan yukhbirni, ngomong sama, cerita sama kita, Al-Habib Saleh ketika datang ke Keraksan, ke rumah Ustaz Hasan Al-Habsyi, Sahib Al-Khairiyah, tengah malam dituntun oleh waladu Alwi bin Hasan, Ami Alwi al-marhum. Dituntun sama Ami Alwi untuk ke kamar mandi. Dan Ami Alwi tanya kepada Habib Saleh, ya Habib, apa rahasianya doanya antum kok langsung mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Habib Saleh ke Ami Alwi? Kalau sofi qalbak ya Alwi, bersihkan hatimu ya Alwi, maka doamu akan kabul. Ini kisah yang kita ambil dari Ami Alwi. Dan Ami Alwi sendiri yang tanya kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Suatu saat ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, kenapa doanya antum mustajab Habib lebih cepat dari kilat yang menyambar? Apa kata beliau? Punya salah apa anak sama Allah? Anak punya salah apa sama Allah sehingga doaku enggak dikabulkan? Ini kalimat basit, kalimat seakan-akan sederhana tapi mengandung makna yang sangat hebat. Ini adalah tabajjuh. Ini ya tabajjal Habib. Punya salah apa anak sama Allah? Artinya apa? Al-Habib ma ya'sillah gad. Habib enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Siapa yang berani ngomong seperti ini? Punya salah apa anak sama Allah? Kita tiap hari punya salah sama Allah. Inilah takwanya, inilah kebersihan hatinya, inilah ikramnya lidhaif. Masya Allah. Kan ba'du duyuf yabit fil bait. Sebagian orang tidur di sini. Pagi hari dikasih ketan, kata walidah, karena batat hina. Pagi hari dikasih ketan. Malam hari ada salah satu tamu yang tidur di rumahnya Habib Saleh, ke kamar mandi. Kamar mandi, setelah buang air mencari cantingnya nggak ada. Kalau lihat ada orang nimba sumur, sampai sini sumurnya. Nimba sumur ngisi jeding. Dipikir tamu ini khadamnya Habib Saleh. Malam hari untuk ngisi jedingnya tamu. Maka si tamu ini berkata kepada yang di luar, Pak, tolong ambilkan canting cebok, nggak ada ceboknya ini kita buang air. Kalau diambilkan cebok. Setelah selesai kamar mandi keluar, ternyata Habib Saleh yang nimba air. Ngisi jedingnya tamu, sufil ikram. Sufil ikram. Magam mahu balash. Magam ini enggak didapatkan dengan tidur dan makan, dan magam mujahadah.
Magam jagohrun nafas, nimba tamu, nimba ngisi jedingnya tamu. Ini warisan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini warisan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari Inad atau sebelum Inad dari rumahnya ke Tarimul Ghanna. Itu perjalanan naik mobil sekitar setengah jam sekarang ini dengan adanya satelit, dengan adanya jalan yang bagus. Bagaimana dengan dulu? Bagaimana kalau jalan kaki? Mungkin hitungan jalan kaki 5-6 jam baru sampai. Bebarakah Allah saya tiap malam jalan dari rumahnya ke Tarim 5-6 jam dengan jalan kaki itu. Salat di setiap masjid Tarim yang jumlahnya 360 masjid saat itu. Kemudian gak cukup salat, beliau mengisi semua tempat wudhu, tempat mandi, semua masjid. 360 itu disolati masjidnya 2 rakaat atau lebih dan diisi tempat-tempat wudhunya. Tidak cukup itu, mengisi tempat-tempat minumnya binatang yang ada di jalan-jalan. Karena di Tarim ada tempat minumnya binatang. Rahmah penduduk Tarim. Sehingga binatang itu ketika minum ada air yang bisa lana nasib. Kita Al-Faqir punya nasib wafir minal habiban asal. Alhamdulillah. Karena Jaddi Muhammad Mugabil yuhibbu habib salih yamut ala habib salih. Maktub di diwan. Al-Habib Saleh cinta sama Al-Jad Muhammad Mugabil. Satu saat beliau Habib Saleh ini udah janji sama orang Zuwad di Surabaya, udah janji dan sudah dijemput mobil mulai malam, nginep mobil itu di sini. Kemudian pagi Habib Saleh sudah janji, sudah haflah, sudah tanggal dan semuanya sudah selesai semuanya, tinggal kedatangan Habib Saleh di esok harinya. Oleh Habib Saleh kalau marhaba besok kita berangkat. Mobil udah siap yang jemput. Salat fajar, habis salat fajar minta maaf. Kalau samahni minta maaf, saya kepingin hadir tapi saya tidak bisa meninggalkan rumah ini karena ada tamu yang aziz yang di mata anak besar akan datang. Sehingga anak nggak bisa meninggalkan dia. Minta maaf sama Sahibul Bait, ya tadir, ya tulubul afu. Pulang Sahibul Bait, datang Al-Jad Muhammad Mugabil. Gala ya Muhammad, anak salat fajr lihat inti di kereta. Anak salat fajr lihat inti ada di kereta sehingga anak minta maaf enggak jadi ke Surabaya. Ala kulli hal kana Habib Saleh ke Surabaya, semua orang minta Habib Saleh. Semua orang ingin dimasuki Habib Saleh. Semua orang ingin Habib Saleh makan di rumahnya, tidur di rumahnya. Di setiap kota, rajul mahbub. Ini orang mahbub. Kenapa kau mahbub? Li'annahu mahbub li ahli sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, Inna Allah, Nabi bersabda, Inna Allah idza ahabba abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada hamba, kata Nabi, Jibril dipanggil. Wahai Jibril, aku cinta, inni uhibbu fulan bin fulan fa uhibbu. Aku cinta pada fulan bin fulan, kamu wajib cinta. Jibril, rajanya malaikat, yata'abbad bi mahabbatihi, beribadah dengan cinta kepada si wali ini. Ini ibadahnya Jibril, cinta sama aulia. Fanada Jibril ahli sama. Jibril memanggil semua penghuni langit. Inna Allah ahabba fulan ibn fulan fa ahibbu. Allah cinta kepada fulan bin fulan, maka kamu semuanya wahai penghuni langit. Berapa jumlah mereka? Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Enggak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah dari banyaknya. Kalau setiap hujan dibawa oleh malaikat, setiap hujan dibawa malaikat. Wakam. Semua malaikat tanpa kecuali beribadah kepada Allah dengan mencintai si wali ini. Mahabbatul awliya usalihin, ini ibadahnya malaikat. Fashkuru rabbakum, bersyukurlah kepada Allah jika di hati kita ada cinta kepada awliya usalihin. Karena ini ibadahnya malaikat. Ini ibadahnya malaikat. Fa khasir wa dhalla wa nadim, akan rugi dan akan kecewa dan akan celaka orang yang tidak ada cinta kepada awliya salihin. Mau bersama siapa mereka di sana? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang meninggal di antara rukun wal maqam,
di hari kiamat tidak dikumpulkan oleh Allah kecuali dengan orang yang dia cintai. Meninggal di antara rukun dan maqam sekitar Ka'bah al-Musyarrafah. Di hari kiamat bersama siapa? Hatinya cinta siapa? Meninggalnya di Masjidil Haram la yanfa'uh kalau enggak ada mahabbatul auliya. Meninggalnya di Ka'bah sekalipun tidak manfaat jika tidak ada cinta kepada auliya. Na'udzubillah min ghadabillah. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit cinta kepada dia. Thumma yudau lahul qabulu fil arad. Penduduk bumi menerimanya. Dalam riwayat Habib Idrus bin Umar al-Habsyi mengatakan fayuhibbuhu ahlul arad. Penduduk bumi cinta kepada dia. Wah, ini kita saksikan di Habibana Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di setiap tempat orang berebut. Karena di Surabaya semua orang berebut. Wal Habib Saleh tidak mau yukasir gulub ahad, menjaga untuk menyenangkan semua orang. Subhada jabr khatir, menyenangkan orang. Ini adalah pahala besar dan ini adalah yang dilakukan oleh para aulia as-salihin sehingga mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal syahidna, dan kita katakan di majlis yang penuh berkah ini, wal habibul muhdhar yajbur khatirna. Beliau telah yajbur khatirna, membuat kita senang sambutannya, hatta istahyaina, orang yang seperti kita enggak pantas beliau sambut dengan begitu istimewa, masya-Allah. Wa nashkuruh. Thumma al-Habib Saleh min akhlak. Gimana ini? Semua orang minta untuk makan. Maka anak ingin memuaskan semua orang tapi enggak mungkin. Al-ahsan, supaya adil kita undi. Maka tulis namanya siapa yang ingin anak makan di rumahnya dan tidur di rumahnya. Fulan. Al-Jiddi Muhammad Mugabil ada di situ, duduk di belakang. Duduk di situ, duduk di belakang. Oh, dia diam. Gala Muhammad ngomong sama Jiddi Muhammad Gawe, ente kepingin anak rumah ente enggak? Kala iya Habib, utub ismu, tulis namanya Muhammad min Habib Saleh. Wala Jiddi Muhammad diam di situ. Ente kepingin anak rumah ente enggak? Kala iya, tulis namanya Muhammad Mugabil. Tulis ada 6-7 orang, maka ayo kopiok dia kopiok, Habib Saleh yang ngambil. Diambil sama Habib Saleh, dibuka Muhammad Abdullah Mugabil, indak ya Muhammad. Kan indak ya Muhammad, insyaallah. Kalau Habib Jiddi Muhammad ngomong sama besar bisi-bisi, ada minnak ya Habib. Ini antum yang kepingin uskut sakit bas. Nanti dia mudah. Alhamdulillah, maka mudah-mudahan yujaddid hadal afrah, yujaddid hadal silah. Wa kana lan faqir, cucu dari Habib Muhammad Mugabil wal Habib, cucu Habib Saleh. Fa ji'na al'an ila indakum. Maka Jiddi Muhammad Mugabil jaa ila jaddukum wal faqir jaa ila indakum. Masa insyaallah kita datang dengan tolabah, dengan para pencinta, dengan keluarga, dengan aulad dan kadalik ikut anak-anak dan istri. Mudah-mudahan semua yang datang, semua yang cinta, semua yang ikut dan semua yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan fi barakat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Jahuhu wasi, magam beliau luas. Beliau dikatakan oleh tadi Habib Muhdhar mengatakan, ana Syekh Abu Bakar bin Salim fil asri. Saya Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman ini. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim, apa beliau katakan? Jah bin Salim wasi'. Jah bin Salim wasi', man dakhal fihi yadhi'. Maqam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sangatlah luas. Siapa yang masuk di dalamnya hilang dalam anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari majelis ini kecuali hati kita bersih, dosa kita diampuni dan hati kita bersih. Urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salawat tadi yang dibimbing oleh Habibana Al-Muhdhar. Salawatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Salawatnya menunjukkan siapa beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihad dunub. Pertama, salawat yang membuat dosa kita diampuni Allah. Allahumma ghfir lana dunubana. Ya Rabb, ampuni dosa kami berkat Habib Saleh Muhsin. Kemudian taghfir lana dunub wa tasluh biha wa tuslihu biha al-qulub. Minta sama Allah berkat salawat kepada Nabi, hati kita dibersihkan.
Ini al-qulub ya ikhwan, hati ini tempat dilihatnya oleh Allah. Berapa banyak orang ibadahnya sederhana, karena hatinya bersih diangkat menjadi auliaillah. Dan berapa banyak orang yang ibadahnya hebat, ilmunya luas, tapi hatinya ada hasud, hatinya ada sombong, hatinya ada iri, maka ibadahnya la yanfa'uhu. Ibadahnya enggak membuat dia manfaat, ilmunya tidak memberi dia manfaat. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat. Yang terakhir, nasihat Al-Habib Saleh kepada kita, ya putra-putranya, mudah-mudahan kita masuk dalam putra-putra Habib Saleh. Ya waladi garib tagarrab, mendekatlah kamu, maka kamu akan didekatkan. Harus ada usaha dari kita untuk mendekat. Garib min ahlil khair, bamujalasati ahlil khair, tagarrab min rahmatillah. Dekatlah kamu kepada ahlul khair, dekatlah kamu kepada majelisnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekarang mendekat kepada Habib Saleh, masuk ke rumahnya Habib Saleh, ziarah ke Habib Saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk dalam kalimat ini. Maka kamu akan dekat dengan rahmat Allah. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang baik itu adalah orang yang dekat kepada orang baik. Masya Allah. Wa idza garabta min rahmatillah turithul firdausil a'la. Kalau kamu udah dekat sama rahmat, kamu akan menjadi pewaris surga firdaus, surga yang paling tinggi. Wal mutaba'idina minhum ba'idina min rahmatillah, na'udzubillah. Orang yang jauh dari orang saleh, jauh dari majlisnya orang saleh, dia jauh dari rahmat Allah. Kalau udah jauh dari rahmat Allah, na'udzubillah, tempatnya neraka jahanam. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang menyaksikan, keluarga kita semua masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyaksikan acara ini di rumah mereka masing-masing. Kita mohon kepada Habibana Muhdhar ala lisan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yubashirna bil qubul ziyarah wa ghufranid dhunub wa islahil qulub. Kita ingin hati kita bersih, kita ingin hati kita bercahaya insyaallah. Wal afa minkum, sekali lagi kita atas nama Ahbabul Mustafa wal Ghana TV Al Wafa Tarim nashkurukum, kita berterima kasih besar kepada beliau ala khidmah al maqamul azim Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Mudah-mudahan masjid yang lagi beliau usahakan bangun dan sudah Masya Allah sudah nampak megahnya, besarnya, luar biasanya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah sehingga hal Syawal bisa dipakai insyaallah. Ramadan sudah bisa dipakai, Masya Allah, himmah mubarakah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang penuh berkah, dan mudah-mudahan beliau dan keluarga besar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid wa samina hababa Fatimah ma min hajay hababa Khadijah binti Saleh bin Muhsin Al-Hamid wa hababa Fatimah binti Saleh yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan insyaallah. Keluarga besar Habib Saleh dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Wa sahibul magam, mudah-mudahan Allah kuatkan magam Habib Saleh bin Muhsin. Bukan hal yang kecil dan bukan hal yang mudah, tapi insyaallah Allah bantu, Allah kuatkan, Allah tambahi insyaallah berkah. Semua yang hadir, semua yang ikut serta santri-santri beliau dan dakwah beliau. Wa akhiran talab minnil musamaha wal afu wa ad-du'a wafir minkum bijahi Habibana Saleh. Amin. Alhamdulillah, tadi sudah mendengar tausiah yang sangat luar biasa dari Habib Hasan. Yang paling terpenting adalah kita mendekatkan terhadap orang yang dekat dengan Allah, tujuannya menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Kun ma'allah fa illam takun fakun ma kana ma'allah fa innahu yusiluka illallah in kunta ma'ahu. Pertama, dekatilah sampean dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah tentunya
sebagaimana diucapkan oleh Habib Hasan tadi, untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan hidayah wal inayah, semua itu tidak gratis. Didapatkannya dengan usaha, sungguh-sungguh, keikhlasannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Maka dari itu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian dekatin orang yang dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Tentunya dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, husnudzan. Nah ini yang paling penting. Kalau ente ziarah ke makam orang-orang wali min awliyaillah, atau ziarah ke makam orang yang alim-alim, tanamkan husnudzan, prasangka baik. Prasangka baik ini walaupun kadang sukar dilakukan, tapi berdampak sangat luar biasa dengan keberkahan yang akan kita dapatkan. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, "Alaika bis-suhbatil akhyar wa ta'addub bi'adabihim wa istifada min qawlihim wa af'alihim wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'zim baligh lahum fabidzalika yahsul al-intifa' liz-za'iri yafidu al-madad min jihatihim wa innama qillat al-intifa' ahli az-zaman bis-salihin حيث قلة التعظيم وضعف الحسن الظن فيهم وحرموا سببهم بركاتهم ولم يشاهدوا بكراماتهم حتى توهموا أن أهل الزمان خال عن الأولياء وهم فبحمد الله هم كاثرون ظاهرون مخفيون لا يعرف إلا من نور الله إلا يعرفهم إلا من نور الله قلبه بنور التعظيم وحسن الظن فيهم waqad qila al-madad fil mashhad." Kata Habib Abdullah bin Haddad, hendaklah kalian ini berprasangka baik dengan orang-orang saleh, baik pada waktu hidupnya, demikian juga pada waktu meninggalnya. Wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'zim, berziarah ke makam orang-orang saleh ini baik dalam keadaan hidupnya atau dalam keadaan meninggalnya. Ingat, mereka tidak mati total. Ingat, mereka tidak mati total. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad wa Syekh Abu Bakar bin Salim khususan, dan para waliya yang ada di Hadramut dan fil kaun kullu, itu barokahnya mereka ini ta'alluq dengan orang-orang saleh, ta'alluq dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak jarang dari mereka membaca kitab kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena orang-orang saleh tahu, yakin, sesungguhnya orang-orang wali ini tidak meninggal total, mereka hidup di alam barzakh itu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan, wala taqulun liman yuqtalu fis sabilillah amwatun bal ahya'un inda rabbihim walakin la tash'urun. Wala taqulun liman yuqtalu fis sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah mereka mati total, tidak, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, sayang kalian ini tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang saleh ini diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Allah Ta'ala yang begitu besar, bukan hanya di dunia tapi di alam akhirat. Begitu sampean datang dengan husnudzan, prasangka baik, maka akan mendapatkan keberkahannya. Tapi kalau datang dengan perasaan su'dzan, fahurimu barakatihim walam yushahidu bikarumatihim, kalian tidak akan pernah mendapatkan barokahnya, sampai tidak akan pernah melihat keutamaan, kemuliaannya orang-orang saleh. Mereka orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah sang penguasa sejati. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nahnu mulukun hakikatan la ghairana. Wallahi la malika siwana yujadu, malil mulkin wilayatun ghair ismiha. Fabidzalika iftakharra bihi qad arbadu. Izzan bi ghairillahi dhullun haqiqatan, izzan bi izzillahi izzan haqiqatan. Kami inilah raja-raja yang sejati, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kami ini raja-raja sejati, artinya penguasa sejati. Di dunia diberikan kekuasaan Allah Ta'ala berupa ilmu,
berupa pengikut, pencinta-pencinta, digabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, ditundukkan orang kepadanya dan dicintai oleh segenap makhluk dengan berkat pendekatan dirinya kepada Allah. Ini janji Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahman wudda. Makna wudda mahabbatan fi qulubikum. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan segenap makhluk ini cinta terhadap orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah berikan kekuasaan, Allah berikan prioritas, Allah berikan kehususian. Nahnu mulukun hakikatan la ghairana wallahi la malika siwana yujad. Tidak ada demi Allah penguasa-penguasa sejati selain kami ini, orang-orang saleh, orang-orang wali. Malil mulkin wilayatun ghairi ismiha. Raja-raja penguasa itu adalah istilah belaka. Fabidzalika iftakharra bihi qad barbadu. Maka dari itu dia senang mengumbar-ngumbarkan kemungkaran. Izzan bi ghairillahi dhullun, hakikatan kemuliaan yang didapatkan oleh seorang hamba bukan karena Allah, itu adalah kejahatan, kemungkaran yang sejati. Izzun bi izzillah, izzun hakikatan. Kemuliaan yang didapatkan semata-mata karena Allah, itu adalah kemuliaan yang sejati. Lihat orang-orang saleh dimuliakan di dunia oleh Allah, demikian juga dimuliakan di alam akhirat berupa syafaah. Bukan hanya di akhirat, di surganya Allah diberikan prioritas tinggi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahli jannah, qala bala ya Rasulullah. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu orang yang paling tinggi derajatnya di surganya Allah? Tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu adalah hum ulama ummati. Itu adalah ulama dari ulama umatku. Mengingat ulama ini adalah pewaris dan semuanya barakah sebagaimana diucapkan oleh Habib Hasan. Dan ini berdasarkan dalil dalam kitab wa sunnah barakah ini. Bukan hanya berucap begitu saja. Dajjal saja. Ini Dajjal, orang yang paling mungkar Dajjal itu masih bisa mengambil barokah, bisa memanen barokah. Sebagaimana di dalam kisah tafsir di sini sebutkan. Pada waktu Nabi Allah Musa ini menerima wahyu, kita singkat aja waktunya. Nabi Allah Harun diberikan mandat oleh Nabi Allah Musa untuk memimpin umat Nabi Allah Musa. Kemudian Musa As-Samiri, Dajjal itu namanya Musa As-Samiri. Samiri itu satu tempat di Palestina, dekat Palestina sana. Membuat patung yang terbuat dari tanah. Kemudian patung ini berbicara, ngomong patung ini berbicara. Sambil ngomong, ini adalah Tuhan Musa, ini adalah Tuhannya Musa, ini adalah Tuhannya Musa. Sampai pada waktu itu banyak yang murtad. Marah Nabi Allah Musa. Sebelum Dajjal itu diusir, Nabi Allah Musa mencoba mengorek-ngorek, koreksi apa sih rahasianya. Bagaimana kau bisa hidupkan ini patung? Apa kata Dajjal di mana Allah Ta'ala sebutkan kisah ini? Faghabdatan min athar Rasul. Aku ini ngambil barokah, ambil bekasnya kuda utusan Allah. Maksudnya malaikat. Mengambil bekas telapak kakinya malaikat, telapak kudanya malaikat. Bekasnya diambil, dicolekkan ke mulutnya, bisa berbicara. Subhanallah. Ada kedahsyatan barokah. Kalau sudah barokah yang berbicara, yang tidak mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Sampai lihat biji-bijian, kalau sampai lempar itu di aspal, tidak tumbuh, tapi karena barokah tumbuh. Habba idha barokal maula talaki habu. Dan dalil dalam sunnah banyak sekali. Salah satunya, karena Anas bin Malik punya ibu Ummu Sulaim. Kan suka bantu di rumahnya Rasulullah. Ada keringatnya Rasulullah diambil. Kata Rasulullah, "Mata suna'in ya Ummu Sulaim." Apa yang kau lakukan ya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kami ini minta barokahnya lisibyanana ya Rasulullah. Apa Rasulullah melarang? Haram? Tidak. Sabti. Benar kau ya Ummu Sulaim. Ada dalil. Maka dari itu, insyaallah yang hadir pada sore ini mendapatkan barokah. Dan ingat, alamatnya barokah yang sampean dapatkan dari pertemuan ziarah pada sore ini, ada perubahan pada diri ente. Yang tolaba makin hebat hafalannya, urusannya makin digampangkan oleh Allah, semakin tunduk terhadap guru, semakin cinta, semakin niatnya itu bagus. Itu alamatnya barokah masuk ke dalam diri sampean. Kalau sudah barokah yang berbicara, khair, kullu khair. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan barokah. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kedatangannya.
Saya minta maaf kepada Habib Hasan ala taksir ya Habib. Mudah-mudahan bisa datang lagi beliau ke tempat kita ini, tempat Habib Saleh. Dan haul Habib Saleh tanggal 16, mudah-mudahan Habib Hasan dan semuanya bisa hadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat maghrib. Ayah ghasil had. يا أهل البيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخير من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباحا وممساه بل يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنا 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 بشفاء من المختار في أملك يرضي الحوض بيشكي بالكاس مما حوض صافي مصفى داعم الواقع محلى حوض الطه حبيب القلب والله ممساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا رايدها في المدينة يعتكف في المصلى بالحبيب مشفلي لك القدر والجاه أدرك هلامان في قصيدة وممنى والحمد لله رب العالمين. بجاه سيد الرسول وسلف الفحول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقبول سر الفاتحة.